राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तंजीम पर कई सवालात उठाए गए और इसके मुताल्लिक़ कई किताबें भी तसनीफ़ की गई हैं। कर्नाटका के मारूफ अदीब देवनूर महादेवा ने कन्नड़ा में आरएसएस के मुताल्लिक़ एक किताब लिखी, उसका नाम रखा गया आरएसएस आड़ मत्तु अगला। इस किताब की मुसलमानों में और उर्दू दानों में इस किताब का पैगाम पहुंचाने के लिए इसका उर्दू तर्जमा किया गया है और इसका उन्वान है आरएसएस का असल चेहरा। इस किताब के मुतरजम प्रोफेसर मोहम्मद आज़म शाहिद हमारे साथ हैं। सर बताइए कि ये जो किताब जिसका उर्दू तर्जमे का जो इजरा हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि गहरा जायज़ा लिया गया देवनूर महादेवा की जानिब से आरएसएस के मुताल्लिक़ और एक गंदी बोली में नज़र डाली गई तो उसमें एक हैबतनाक मंज़र उन्होंने देखा। ये क्या हैबतनाक मंज़र है? इसके ताल्लुक़ से देवनूर महादेवा लिखते हैं कि जो कुछ मैंने हैबतनाक मंज़र देखा है उसकी कुछ झलकियाँ मैं कुछ तकरीबन अपने 70 सफ़ात के किताबचे में मैं लिख रहा हूँ। ये किताब दरअसल एक इंस्पिरेशन होगी उन लोगों के लिए जो मज़ीद और इसमें रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें। उन्होंने जो कहा कि मैंने जो घिनौना मंज़र देखा है वो ये कि जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर आरएसएस और बीजेपी और उसकी दीगर जो ज़ैली तंजीमें काम कर रही हैं, उसके हवाले से वो लिखते हैं कि आरएसएस ने आज भी सदियों पुराना वो जो तंग नज़री का मनुस्मृति धर्मा जो था, जिस पर के ब्राह्मण जो हैं टॉप पे रहते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, यही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो मजहबी या नस्ली तथहीर जिसको हम कहते हैं, वही वो हाल है। और उन्होंने भयानक वो रूप इस लिहाज से दिखा है कि जो आरएसएस के करता धरता हेडगेवार रहे हों या सावरकर हों या गोलवालकर हों, उनकी तहरीरों में उन्होंने देखा है कि वो हिंदुस्तान में लोगों के साथ मिलजुल कर जो ज़िंदगी रहने का जो निज़ाम है उसको वो पसंद नहीं करते और आज़ाद हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको वो पसंद नहीं करते। जो हमारा कौमी परचम है उसको भी वो बिल्कुल ख़दर की निगाह से नहीं देखते। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को वो मुल्क का दुश्मन मानते हैं और वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ खुलकर आज़ादी की जंग लड़ी थी, उनकी नज़र में वो मायूब हैं और नाथूराम गोडसे को हीरो मानते हैं, गांधी को मुल्क का दुश्मन मानते हैं, जबकि गांधी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए आवाज़ दी थी और मरते दम तक वो उसी पर कायम थे। अब देखिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत की थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो मज़ाहिमत की थी, मुखालिफत की थी, वो भी उनकी नज़र में मायूब हैं, दुश्मन है। इस लिहाज से कि आरएसएस ने 1925 में अपने ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने से लेकर आज तक वो हमेशा अंग्रेज़ों के तरफदार रहे हैं, हिटलर के तरफदार रहे हैं, फैसिस्ट फोर्सेस के तरफदार रहे हैं। उनके आइडियल हैं हिटलर और जो जितने भी जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं वो उनके लिए वो आइडियल रहे हैं। जो लिबरल हैं, जो मुल्क में उखुवत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो इनके ख़िलाफ़ रहे हैं। यही वजह है कि टीपू सुल्तान हमेशा उनकी आंख में कांटे की तरह चुभते रहे हैं। इन्होंने आरएसएस आज मुल्क की नेशनलिज्म की बात करते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, मगर हमें उसका नामो निशान भी तक बाकी नहीं रहेगा। सरमायाकार कुम्मक दे रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं आरएसएस का, बीजेपी का, ताकि अपने वो मकासद में, बिज़नेस के मकासद में वो तरक्की करें। यही हाल आप देखेंगे कि 8-10 साल में अदानी जो बिल्कुल यूँ समझा जाए कि ही वॉज ए स्मॉल मैग्निटी का बिजनेसमैन था, छोटे पैमाने का बिजनेसमैन था, आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अमीर लोगों में वो शुमार होने लगा है। सरमायादार आरएसएस की सरपरस्ती कर रहे हैं और आरएसएस के अंदर ही बीजेपी की जान छुपी हुई है। आरएसएस पर्दे के सामने नज़र नहीं आती, बल्कि अपने अपने आलाकार के ज़रिए अपने सारे एजेंडे को वो पूरा करती नज़र आ रही है। सर, जिस तरह एजेंडा को इसमें खोल कर रखा गया है, यकीनन ये किताब जैसा बताया गया कि आवाम को बेदार करने के लिए लिखी गई है। अगर आरएसएस को भारत एक या भारतीय एक मसले के तौर पर या चैलेंज के तौर पर या एक ख़तरे के तौर पर देख रही है, तो देवनूर महादेवा की
کے حساب سے اس خطرے کو ٹالنے کے لیے یا پھر اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے کیا حل ہے؟ دیونور مہادیوا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو باخبر رہنا ہے، ویل انفارمڈ رہنا ہے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کی عظمت کیا ہے اس کو جاننا چاہیے، ملک میں جو ڈائیورسٹی ہے، تکثیریت ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ بی جے پی کے جھانسے میں نہ آنے کی بجائے انہوں نے نوجوانوں کو یہ آواز دی ہے کہ ملک کی صحیح تاریخ کو وہ سمجھیں، اور جو تاریخ تمہیں دکھائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اور جو دشمنی کے نام پر جن جن چہروں کو آپ کے روبرو کیا جا رہا ہے، جن جن مذاہب کو آپ کے روبرو کیا جا رہا ہے، اس سے آپ باخبر رہیں، چوکنا رہیں۔ اسی لحاظ سے انہوں نے اپنی کتاب میں کرناٹکا کا جو فوک ٹریڈیشن ہے اس کی ایک مثال دی ہے، اور یہی ان کا لکھنے کا انداز ہے کہ وہ استعاروں میں علامتوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر پہ کل آنا لکھا ہوتا ہے ناڑے با۔ اس طرح آپ کے دل و دماغ پر بی جے پی آ کر آپ کو ورغلاتی ہے، آر ایس ایس آپ کو ورغلاتی ہے، مگر آپ کو لکھ دینا ہے کہ کل آنا، اپنا فیصلہ آپ کرنا، اپنے ضمیر کی آواز کو سننا اور ملک کے حالات کو سمجھنا، ملک کی تاریخ کو سمجھنا، صدیوں پرانی ملک کی مشترکہ وراثت کو سمجھنا۔ تبھی آپ جب تک یہ باخبر نہیں رہیں گے تب تک آپ نہیں سدھریں گے۔ بی جے پی ہمیشہ آر ایس ایس کی سرپرستی میں آگے ہی بڑھتی جائے گی۔ سر آخری سوال سر، یہ حالانکہ یہ کتاب 2022 میں گزشتہ سال ہی منظر عام پر آ چکی تھی اور کئی زبانوں میں جو ہے نشر ہو چکی ہے، لیکن یہ اردو ترجمے کا اس وقت یعنی پارلیمنٹ الیکشنز کے لیے بمشکل 6 مہینے کا وقفہ رہ گیا ہے، تو اس وقت کو چننے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہوا یوں کہ اب دیکھیے یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً اس کے 30 ایڈیشن کنڑ میں شائع ہو چکے ہیں اور 3.5 لاکھ سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اب یہ کوششیں کی ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے جیسا یہ میڈیم ہے، سوشل میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر جو مشمولات ہیں، کتاب کا جو کنٹینٹ ہے، اس سے ہمارے لوگ واقف ہوں۔ دیر ہی صحیح، کم سے کم یہ درست آیت کے طرح یہ اب یہ کتاب آئی ہے، اور میری یہ خواہش ہے اور کتاب کے پبلشرز کی یہ خواہش ہے اور کتاب جنہوں نے بھی اسپانسر کی ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ کتاب اردو حلقوں میں اس کا خیر مقدم ہو، لوگ کتاب کو سنجیدگی سے پڑھیں۔ کتاب کو پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 منٹ ہوں گے۔ کتاب پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے کہ جو اب تک آپ کو نہیں معلوم تھا وہ کتاب کے ذریعے جو معلوم ہوگا، اس میں آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے، آپ حالات کو پرکھنے کی آپ کے اندر کسوٹی پیدا ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے لکھنے والے کا، کتاب کے ترجمے کرنے والے کا یہ مقصد پورا ہوگا جب اس مقصد کو آپ پوری طرح سے سمجھ پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے پروفیسر محمد اعظم شاہد سے، وہ روشنی ڈال رہے تھے ایک کتاب آر ایس ایس اصل چہرہ پر، جو کہ اصل میں لکھی گئی ہے معروف ادیب دیونور مہادیوا کی جانب سے کنڑا میں، جس کا ترجمہ کیا ہے محمد اعظم شاہد نے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ بھارت کے لیے، بھارت کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے، لہذا عوام کو اور خاص کر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہیں اور بی جے پی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ رفیق جبار، ای ٹی وی بھارت۔